kaos licin. Kita bisa maju dikit ada. Ya, maju sedikit. Okay, let's go to the fire. Что-то как в потоке скачаем. Да, движение у нас здесь. Все, поехали. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the Petrograd Ethnic Park. We're here on this sunny white that symbolizes purity and the purity of Ya selalu Мужчины подходят по стилю. Ага, 3 раза. А женщины подходят по Before we go to the yard where it's going to be warm, we need to purify ourselves. So what we do, men should come up to the fire and do like this. 1, 2, 3. And women should do like this. 1, 2, 3. And that's a kind of a ritual to purify your thoughts. Nah, jadi sesuai dengan tradisi ini, sebelum kita masuk tentunya kita mau menyucikan diri kita dulu sesuai tradisi Buyat. Jadi caranya dengan di atas api ini kita melakukan seperti ini, 1, 2, 3, kemudian nanti yang wanita bisa pakai ini 1, 2, 3. Ага, mens, come on. Сколько сейчас градусов? Pengampunan dosa. Benar, Roti. Gemetar badan nih. Coba sini. Nggak bisa 3 orang, kita situ aja. Kita sini aja. Туда присаживайтесь, туда, ближе. Выше, дальше, горы. Ya, sini mau. Mari sini, Mak. Все нормально? Сейчас 100 лидеров придет. Yeah, you can sit anywhere. It's gonna be much warmer here.
Ну, мы можем же начать. Ну что, теперь я вас приветствую в юрте, традиционном жилище предбайкальских бурят. Welcome to the yurt, traditional house of the Buryat people, those people who live here. И сегодня специально для наших дорогих гостей приветственный танец для вас исполнит наша бурятская красавица. And we are going to dance for you right now. It's a kind of a welcome dance. Gantian lagi, siapa lagi? Спасибо. Bayarla is thank you in the Buryat language. Bayar, ayo bayar. Продолжение нашего с вами разговора. Немного, расскажу про юрту. Чуть-чуть. Ну, вот такая вот округлая конструкция, снаружи обита войлоком, которая позволяет в зимнее время сохранять тепло. Полусферический верх, это отверстие служит для поступления света извне и введения дыма из очага. В середине юрты всегда размещается очаг, это святое и сакральное место. Северная сторона – самое почетное место для самых дорогих гостей. И вход в юрту всегда размещались с южной стороны. Правая мужская, левая женская. This is the traditional Buryat house. So people used to live like this. It's not a house, it's called yurta or yurt or gear house. And if you would come to Mongolia one day, you would see that they still live the same way there. So it's a felt house. And it's very, very traditional. Usually in the center they had a fireplace or a fire, and it's not just to heat the house, but also a spiritual thing. So they arranged all the rituals near the fire. The most important and the most honored part of the yurt is just there, where you sit. So all the guests were welcome there. So in the north, in the south, there was the entrance, the door, and this part belonged. So the yurt was divided into two parts.
here for men and there for women. Скажут, что живут, значит, две большие группы бурят, которые населяют восточное побережье Байкала. Называют еще восточные буряты, они населяют республику Бурятия, город Улан-Удэ, Забайкальский край, дальше Агинский округ. А мы же западные буряты, нас называют еще западные буряты, населяем большую территорию области. И между этими двумя большими группами есть различия в диалекте, в некоторых традициях, в быте, а также вероисповедании. Те, значит, буддисты, а мы шаманисты. Do you want to translate? Ya. Okay. Сейчас он переведет первую часть, а потом я... Да, поэтому нам... Oke, tadi itu ini rumah tradisionalnya dari suku Buryat. Ya sebenarnya rumah jenis ini juga kita bisa temukan di Mongolia ataupun mungkin yang pernah ke Mongolia juga ada ya di tengah ininya. Dia bentuknya seperti kayak tenda ini, ya ini rumah tradisionalnya. Ya jadi umumnya di bagian tengah dari rumahnya ini itu dia taruh api unggun ya selain untuk menghangatkan ruangan, dia juga buat lakukan ritual bagi kepercayaan di sini. Ya dan umumnya pintu selalu di bagian selatan. Jadi dia ibarat ini kebagi dua, kayak dua lingkaran. Selatan itu utara dan biasanya yang kiri itu laki-laki, yang kanan itu wanita. So, as I have already mentioned on the bus, the territory of Lake Baikal is divided into two parts. The western part belongs to the Western Buryats, and they are mostly shamans or shamanisti in Russian and the Buryat. The eastern part is Buddhist part. So they are absolutely different by their traditions, culture, language, and religion. Ya, itu tadi dijelaskan di bus sekilasnya. Jadi yang kebagi dua, yang bagian barat itu suku Buryat yang tinggal di bagian barat, dia itu agama mayoritas itu syaman. Ya. Yang di bagian timurnya itu Buddhis. Jadi antara dua ini walaupun sama-sama Buryat, tapi dia memiliki culture yang berbeda. Ini mau main biola dia nih. Ну и сейчас специально для наших гостей Seruling lampu. детское произведение исполнит для них. Suku Mongol. Sama. So welcome the next musician, especially for you. Ударай халунга марманды хундатаялшит. Добрый день, уважаемые гости. Меня зовут Александр, я музыкант, исполнитель бурятского горлового пения. Сегодня хочу вас познакомить с частичкой бурятской традиционной музыки. So, my dear friends, welcome to our Buryat Museum. My name is Alexander. I am a musician, and today I welcome you to the Buryat tradition and music. Данный инструмент называется моринхор. This is the traditional Buryat musical instrument. Its name is morin hur in Buryat language. Морин — лошадь, хур — инструмент. У нас еще один язык, Александр, поэтому мы еще будем переводить на индонезийский. Oke, you can translate. Oh ya, ini dia mau memainkan alat musik tradisionalnya namanya Morinhur. Nanti kita dengerin. Morin is horse. You can see horse. Yeah. Oh, Morin itu kuda ya, atasnya ada gambar kuda itu. Horse is a sacred animal for the Buryat people. Satu binatang yang suci bagi masyarakat Buryat. Второй инструмент духовой называется цур. The second instrument is called sur. Saruling. Oh, ya kayak suling ya. Sur namanya. Itu yang kedua. Аманхур. And the third one. Aman is mouth. Бурятская народная песня, с помощью которой наши предки просили у духов местности благоприятной погоды. So it's gonna be a Buryat folk song, and with the help of this song, the local people asked the spirits to give them good weather. Oh ini jadi nyanyian lokalnya, di mana tuh ada doa juga dalam nyanyiannya, satu mungkin bagian dari ritualnya untuk berdoa memberikan cuaca yang baik katanya. Seperti ini cuaca yang baik.
Bayar lagi. Bayar. Rugi lagi. Ну, продолжим наш разговор. Значит, я сейчас вам расскажу, каким же видом ремесла занимались наши буряты, предки. В основном, значит, мы владели 5 видов домашних животных. Это коровы, лошади, бараны, овцы. Некоторые семьи даже содержали верблюдов. So, as I have already told you, what people did at that time, so 17th, 18th century development, that was all about cattle. They all had horses, sheep, some of them had pigs, even camel. Ну, кроме этого, они, конечно, занимались и рыболовством, охотой, но все это имело уже второстепенное Of значение. course, they could fish, but it was not that important as meat. Meat was much more important. That's why every family had got several animals, several pets, like horses, sheep, etc., etc. So lamb was the main important meat. Ya, jadi satu binatang yang mereka pelihara di sini tuh kebanyakan tuh nggak jauh dari kuda, terus domba, terus sapi gitu. Ya makanya mereka itu tentu ada ikan, cuma mereka nggak makan ikan. Jadi mereka itu kalau masyarakat sini kebanyakan menu utamanya itu daging-dagingan. Ну, хочу сказать, что у всех народностей есть свои танцы. Русские вводят хороводы, греки танцуют сиртаки, якуты асухе, а мы, буряты, вводим свой солнечный танец, который называется йохар. В йохаре довольно-таки очень много разновидностей, часть которых сейчас для вас специально продемонстрируют наши танцоры. Every traditional population here has got their own dance. As for the Russian people, we dance a round dance that's called хоровод. In Greece, you probably know there is this special dance called sirtaki. And here they have yohar. So they're gonna dance yohar for you. Nama tradisional yohar.
langsung hafal. Oke, bayar teh. Так, ну давайте немного я вам расскажу о семейно-бытовых отношениях бурятского народа. Брак у бурят регулировался строгими правилами экзогамии, то есть недопущением кровосмешения. И поэтому, когда, то есть не допускали однородные семейные отношения. Поэтому, да, 7-9, да, до 9. Поэтому, когда в семье рождался мальчик, ему подыскивали будущую жену абсолютно в других соседних родах. И смотря на возраст вот этих маленьких детей, могли их просватать. И жениться они не могли по достижении детородного возраста 18-20 лет. Да. И девочка не могла уже выйти замуж за другого мужчину, могла воспитываться в семье своего будущего мужа, а также мальчик мог расти и воспитываться в семье своей будущей жены. So I would like to tell you some words about family life. It was so. You can imagine that on this territory there were several small villages, and it was very important that next generation was not mixed. So they never got married to a person in the same village. It was important for them to find a husband or a wife far, far away in the next village. And how they arranged it. When a child was born, they already started looking for a husband or wife for him. So at the age of 6 or 7, he or she already knew who he would get married. But they never got married earlier than 18 or 19. So it was absolutely normal, was usual for them. Oke, jadi di dalam area ini itu nggak cuma satu desa, tapi ada beberapa desa-desa yang letaknya juga bisa berjauhan semua. Jadi suatu tradisi dari masyarakat Buryat ini kalau dia itu menikah nggak sama orang yang sama di satu desa. Jadi dia harus cari pasangan dari desa-desa yang lain gitu. Nah jadi biasanya itu ketika anak itu sudah lahir itu udah dicariin jodoh tuh berarti sama orang tuanya. Ya, dia udah langsung cariin siapa yang akan menjadi suaminya atau istrinya kelak nanti dia akan besar, akan dewasa. Jadi kayak di usia 6 mungkin udah ketahuan nih siapa jodohnya nanti. Cuma dia belum menikah dulu sebelum usia 18-19 tahun. И при этом, когда приезжали за своей будущей невесткой, смотрели не на внешние какие-то красоты, ну, не на внешность, не на богатство, а именно должны были разузнать до 7-го, до 9-го колена всю родню, и нужно было, чтобы, то есть основной фактор, вот, ну... Не кровосмешение. Не то, что не кровь, а род должен был быть здоровым. Чистый и здоровый. Потому что потомство, это же будущее невестку они берут, должна она рожать много детей, у бурят было всегда много детей, чтобы род вот этот до 7 колен был здоров, именно здоров. And when a man chose his future wife, beauty was not important. Wealth, money was not important. The most important thing was health. So a young girl should be healthy because, well, she would give birth to the next generation, and the idea was that everyone should become healthy. Jadi kalau dalam tradisi Buryat itu yang nanti dijodohin itu bagi mereka itu cantik apa enggaknya itu nggak penting ya, uang ataupun tahta juga nggak penting bagi mereka, tapi yang paling penting adalah kesehatan, terutama bagi wanita karena nanti dia akan melahirkan generasi-generasi berikutnya. Ну и продолжая, вот рассказывая тему нашей культуры, вот вы услышали мелодии, да, какие мотивы у нас в бурятские, танцы какие у нас. У нас еще есть такое спортивное состязание, которое называется разбивание хребтовой кости. Ага. Ну, я сейчас вам хочу предоставить нашего тоже богатыря бурятского, который расскажет и продемонстрирует, что это такое. Здравствуйте. Меня зовут Артем, и я вам расскажу об очень интересной древней бурят-монгольской игре Хайр Шалга. So we have already seen some dancing, we've listened to some songs, and right now we would move to some sports. And you'll see one of the most traditional sports of the Buryat people, breaking a bone of an animal. У нас еще один переводчик. Jadi kita udah lihat pertunjukan nyanyian, tarian. Nah ini satu olahraga tradisional mereka. Ya dia menggunakan tulang dari satu binatang. Внутри данной хребтовой кости живет душа животного. И разбивая данную кость пополам, мы выполняем ритуал, выпуская душу животного для того, чтобы она переродилась в новом теле. The local people believed that the soul of an animal that you kill lives in the bone of the animal, and when you break the bone, you let the soul free.
So it would be free. It means next animal that would be born would be happy and free again. Ya, jadi dalam tradisi masyarakat Buryat, ketika dia berburu binatangnya mati, kemudian arwahnya itu masih tinggal di dalam tulangnya. Makanya penting bagi mereka itu untuk dia patahin tulangnya supaya katanya tuh arwahnya bisa hidup bebas di sana. Существует многое количество техник, но основные из них три самые древние техники, которые я вам сейчас продемонстрирую. So there are different techniques how to break a bone. They're all very, very ancient, but the most popular ones are just three. How to break this bone? Ya, ada beberapa cara untuk patahin tulangnya, tapi yang sekarang ini umumnya cuma ada 3 katanya caranya. Самая популярная техника является техника рубящего всадника. Представляем, что мы верхом на коне, в руке у нас меч. И мы, имитируя удар мечом, ломаем кость пополам. So the first technique is a technique of a person who rides a horse. Can you imagine a person who's just riding a horse, and when he's moving, he can break a bone being on a horse? Teknik pertama ini bisa dibilang kayak penunggang kuda. Jadi bayangkan dia ini kakinya itu lagi naik kudanya. Nah, ketika dia jalan, kan naik kuda gitu ya, dia patahin seperti itu gerakannya. Вторая техника – техника кузнеца. Представляем, что наша рука – это молот, и мы, имитируя удар молота по металлу, разбиваем кость также пополам. The second technique is a technique of a smith man, the man who works with metal. So when he is in his room, he can just walk with his metal thing, ferrums thing, and he can also break a bone. Ya, yang teknik kedua itu buat biasanya orang yang kerja kayak di metal, kayak penambangan gitu ya mungkin ya dibilang. Nah, dia gerakannya seperti itu. Ну и третья техника – техника орла. Представляем, что мы орел, сидим на скале, наши руки – это крылья, делаем взмахи крыльев и резким движением разбиваем кость также пополам. And the third technique is the technique of an eagle, this bird. So just imagine you're an eagle with huge wings, and when you wave your wings, you can also break this bone with your wings. Teknik ketiga seperti burung elang. Ya, jadi anggaplah itu kayak sayap ya. Nah, ketika dia ngapakkan sayapnya, dia patahin tulangnya dengan gerakan seperti itu. Ну и одной из представленных техник я хочу разбить данную хребтовую So, кость. and right now I would use one of the techniques to break this bone. Какую хотят выбрать? You choose, guys. Oh, What technique? kita akan pakai teknik pilih mau yang 1, 2, apa 3 katanya. Да, хочу показать, что кости у нас не подпилены. Я mau patahin. It's not broken, it's the real bone of an animal. Dia kasih tunjuk ini tulangnya belum patah, masih utuh. Nah, dia katanya mau patahin, tadi ada 3 teknik ya. Yang pertama teknik kuda, yang kedua metal, yang ketiga itu burung. Nah, katanya Bapak Ibu pilih mau dia pakai cara yang mana. 1, 2, apa 3? 3. Burung elang. Tapi kalau kita di Indo ini tinggal kasih guguk aja ya. Gak usah repot. Pakai teknik apa? Teknik 3 ya? So, which technique would you choose? They said eagle. 3. Орла. Орла? Да. Так, кость полетит в ту сторону, но думаю, чуть-чуть. Guys, you should move На пару here. секунд. Come up to us because the bone would move in that Pasti direction. rembang. Nanti mental ke situ. Kena. Туда, да, полетит? Да, вот в ту сторону. Отлично. Ini berarti jetlinya Rusia ini. Jetlinya Rusia. Теперь душа улетела и возвратится в So лаву. now we saw that this animal is free and it flies to the sky. Перли gantian. Сами вообще видели? Да. Там уже батаны. Надо было приглашать. Ой, не надо. Бесполезно. Даже не будем пробовать. Ну вот я все это вела к тому, что вот
Да, так тогда не дают параметры, да? А у нас же тогда был выстрел с этим охранником, и охранник сломал. Sudah get linknya Rusia. И сразу сломал стену. Ну, он там... Да, он просто физуха, конечно, не техника. Группу просто руку сломала и надо. Неправильно, не надо помогать. So usually they used to invite guests to try and break the bone, but once a guest just broke his hand, since then we don't just allow people to try. Ну, у нас в Бурят действительно проводят. Ya dulu katanya biasa diajak buat coba patahin tulangnya, tapi dulu pernah ada di sini, bukan untuk kita sih untungnya sih, mau patahin tulang, bukan tulang kita yang patah, ininya malah tangannya. Ya, jadi sejak itu mereka putuskan terlalu beresiko kalau coba katanya. Скоро у нас 1 марта на нашей бурятской земле наступает праздник Белого месяца Сагалган. И вот в рамках этого проведения праздника всегда проводят вот такие масштабные мероприятия по разбиванию хребтовой кости. Съезжаются спортсмены с районов, с областей, и турнир такой происходит большой. И победители, значит, победителю есть возможность, то есть выиграть автомобиль, квартиру, крупные суммы денег. So it's not just the performance for the tourists, it's their traditional sports, kind of sports. And on the 1st of March, they celebrate Sagalgan, this long holiday of the white months. It's something close to New Year's holidays, but for the Buryat people, they celebrate it much later, February and March. And on the 1st of March, they have this celebration and they practice these kind of sports. So all people gather together, all sportsmen gather together, and it's a kind of a championship. So you can choose the bone, you can choose the technique, and you can win an apartment, a car, or a huge sum of money. Wow. Oh, ya jadi ini satu nggak cuma buat olahraga tradisionalnya, tapi juga dia itu kayak ada tahun barunya juga ya bagi orang Buryat. Itu biasanya di akhir Februari sampai awal Maret, dimana itu untuk merayakannya itu biasanya semua orang berkumpul, ya semua orang berkumpul jadi satu, terus dia biasanya suruh pilih mau tulang yang mana, dan dia melakukan teknik itu juga sama. Ну и в заключение, дорогие наши гости, я уже вам немного рассказала, что такое йохар, что буряты воют йохар. И хочу, чтобы вы приехали, тем более вы сейчас находитесь на бурятской земле, хочу, чтобы вы научились некоторым движениям нашего прекрасного йохара. Приглашаю вас на йохар, раздеваемся, будем танцевать. And now we are gonna dance this traditional dance with our group. So just a very, very primitive movement to try and to see whether you'll manage to dance this round dance. According to the sun, clockwise. Stand up. Oke, Let's sekarang try. kita diajak untuk sama-sama tapi nanti kita akan melakukan muternya itu searah jarum jam katanya. Все встаем в круг. Apa namanya? Вот это дело Majuan dikit. маленькое, вот она. Да, она в кроссовках, посмотрите. Вообще, ну, Все. Да, сейчас на альфоне купим валенки. Давайте я поснимаю. давайте. Так, вы им говорите. Первое движение правой ногой в круг. So, Левую приставили. yeah, back. Левой чуть назад в сторону. Just Правую repeat the movement приставили. of this lady. Почувствовали по ходу движения, да, по солнцу? Еще раз. Раз, два, три, четыре. Вовнутрь идем, поднимаем руки. One, two, three, four. One, two, three, four. Второе движение. Левой ногой влево, в сторону. Правую приставляем. Еще раз, два, three, four. One, two, three, four. Идем влево, руки тоже влево идут. One, two, three, four. One, сюда, сюда идем все время. Раз, два, раз. Не надо туда-сюда. Идем в правильную сторону, влево. One, two, three, four. One, two, three, four. Следующее движение. Правой стороной встаем в круг, поворачиваемся в круг, как я. Left. Руку на плечо впереди стоящему положили. Идем в круг. One, two, three, four. One, two, three, four. Окей. Следующее движение.
все беремся за руки, садимся на своих коней и Imagine го-го. you're a horse rider. И поскакали, поскакали. Окей, все запомнили. So have you remembered? А теперь под музыку. Now we would use the music. So Nggak ingat gerakannya? На месте стоим, танцуем, танцуем. О-о-о, о-о-о. О-о-о, о-о-о. О-о-о, о-о-о. 1, 2, 3, 4. Следующее. Влево-вправо, влево-вправо. О-о-о. Следующее. Раз, два, 1, 2, 3, Good. Ну, дорогие гости, спасибо вам, что вы приехали к нам на нашу бурятскую землю, проявили интерес к культуре нашего народа. Я вам хочу пожелать прекрасного путешествия по нашей широкой, благодатной бурятской земле. Dear guests, thank you for coming to our place. Thank you for your interest to our traditionals and culture. I wish you a wonderful trip to Lake Baikal. I wish you a great weather at the lake. I wish you wonderful views. Okay? Udah visit, udah lihat dari budayanya, dari tarian, gerakan, nyanyian, tradisional sportnya, dan atas perhatiannya semua. Katanya semoga cuaca bagus, didoakan cuaca bagus di Balang Baikal dan sama-sama perjalanan. Amin, bayarlah. Bayarlah. We learn 4 more words during the trip. Я пообещала, что мы еще выучим 4 новых слова. Обязательно. Lagu kita ini. Pakai gerakan ini ya. Спасибо большое. Мы идем обедать, да? Да, Нас там встретят, да, да? конечно. Отлично, спасибо. Okay, ladies and gentlemen, it's time to have lunch. And I would show you where the busrooms are. They're at the same building. Oke, sekarang jangan ada barang ketinggalan, sarung tangan, jaket, dan lain-lainnya. Kita ke tempat makan siang sekali. Yang sini, yang sini. Oh, mak dolongnya deh. Mak, pelan-pelan, Mak. Mak, foto aku. Hah? Foto di mana, Mak? Kita? Oke. Spesial. Ini jalan.
Ya. Nah. Salah jalan. Kembali ini. No. Udah. Ih. Kalau bukan di sini, jadi di mana? Oh sini. Kayaknya sini deh. Sana itu bukan kah? Sana. Sana. Sana ada orang. Ya. Kayaknya. Ini bukan. Ya. Kok Ferry hilang? Gak ada orang. Hah? Benar kayaknya. Benar ya? Benar suaranya. Bawa kopi. Oh iya. Udah masak. Bawa kopi. Oh ini ada toilet mak. Mau toilet. Merokok di sini kan enak. Fer, minta tolong fotoin dong. Boleh lah, yang penting ada tulisannya lah.